पूरी एजुकेशन पॉलिसी को जाफरानी रंग में, भगवा रंग में रंग दिया गया है। इसका अगर अंदाजा लगाना हो तो एक आरएसएस के एक विंग है भारतीय सेक्शन मंडल के नाम से, उसके जो यानी कि स्पोक पर्सन है के जी सुरेश, उनका स्टेटमेंट इंग्लिश अखबारात में बहुत ज्यादा वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर भी उसे लिया गया। तो उन्होंने इस नेप के हवाले से जो अपना तासुर और उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं वो बहुत ज्यादा काबिल गौर। some genuine issues of education policy. इसमें सबसे पहली चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि आफ्टर रीडिंग द 66 पेजेस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें कुछ पॉइंट्स बहुत हाईलाइट होकर नजर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर दिखाई देता है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स को की जान लेने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। और दूसरी चीज जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न पॉइंट था वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम में दो बहुत बुनियादी चीजें हैं। एक तो यह है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर के अंडर में देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए जो उन लोगों ने ट्राई किया, एक तो यह है कि मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दिया गया और दूसरे यह है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में इस पूरे एजुकेशन के प्रोसेस को और पूरे इंतजाम को, एडमिनिस्ट्रेशन को गोया के इनडायरेक्टली दे दिया गया है। तो ये एक बहुत ही कंसर्न बात है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर्स बदलते रहेंगे और कौन सा प्राइम मिनिस्टर कितना क्वालिफाइड है और वो किस तरह इस टॉपिक के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम जानते हैं कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी सर्टिफिकेट मांगी गई और उनसे उनकी क्वालिफिकेशन के प्रूफ्स मांगे गए तो वो पेश करने से कासिर रहे। तीसरी एक बहुत अहम चीज जो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें नजर आती है वो ये है कि इंडिया का जो नेचर है उसे इग्नोर किया गया है, क्योंकि इंडियन कल्चर और सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है इसी डाइवर्सिटी की बुनियाद पर इंडियन सोसाइटी कंपोज्ड होती है। लेकिन यहाँ इन्होंने जो है होमोजेनिटी की तरफ ये मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस मुल्क में, इसलिए कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी है वो कल्चर की है, लैंग्वेज की है, बिलीफ की है, बिलोंगिंगनेस की है, बहुत सी किस्म की डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए उस पूरी डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश करें और पूरे कौम को होमोजेनिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करें तो मैं नहीं समझता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कामयाब रह पाएगा। इसी के साथ एक अहम पॉइंट जो मेरे लिए बहुत ही कंसर्न है वो ये है कि इस रिपोर्ट में बार बार एक वर्ड रिपीट किया गया है, इंक्लूजन। ये जो इंक्लूजन की टर्म है ये पिछले 2011 से इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल रहा, बहुत ज्यादा इसे बोला गया, कहा गया और मीडिया के द्वारा इस पर बात की गई। इंक्लूजन के दो माने होते हैं, एक है शमूलियत। शमूलियत का मतलब ये है कि आप जो पिछड़े तबकात हैं, जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटीज हैं या कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको भी आप तरक्की की दौड़ में शामिल करें, डेवलपमेंट में, एम्पावरमेंट में उनका भी हिस्सा हो, पार्टिसिपेशन हो। लेकिन ये जो इंक्लूजन एक टर्म है इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज की जा रही है, यूरोप में भी और हिंदुस्तान में भी। यहाँ असल में इट इज इंक्लूजन वर्सेस इक्वालिटी है कि इक्वालिटी का जो हमारे पास तस्वुर है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमें मिला कि हर इंसान के साथ इक्वली हम ट्रीट करेंगे, तो उसका तकाजा यह है कि हर इंसान को उसके राइट की बात की जाए, उसके हुकूक की बात की जाए। और ये जो इंक्लूजन की जो टर्म है इसका मकसद राइट्स की बात करना नहीं होता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि आप बस पर सफर कर रहे हो और सारी नशिस्तें पुर हैं और आपने एक नए मुसाफिर को ऐड कर लिया, कहा कि तुम भी शामिल हो जाओ, तुम्हारे लिए सीट नहीं होगी लेकिन बहरहाल तुम खड़े होकर सफर कर सकते हो।
تو یہ جو انکلوژن ہے اس میں ایبسنس آف رائٹ کی بات ہوتی ہے. تو اس رپورٹ میں بار بار انکلوژن کے ٹرم کو استعمال کیا گیا ہے اور ظاہر اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. پانچواں پوائنٹ جو اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس ایجوکیشن پالیسی کے ریفرنس میں وہ یہ ہے کہ پوری ایجوکیشن پالیسی کو زعفرانی رنگ میں بھگوا رنگ میں رنگ دیا گیا ہے. اس کا اگر اندازہ لگانا ہو تو ایک آر ایس ایس کے ایک ونگ ہے بھارتیہ سیکشن منڈل کے نام سے, اس کے جو یعنی کہ اسپوک پرسن ہے کے جی سریش, ان کا اسٹیٹمنٹ انگلش اخبارات میں بہت زیادہ وائرل ہوا اور سوشل میڈیا پر بھی اسے لیا گیا. تو انہوں نے اس نیپ کے حوالے سے جو اپنا تاثر اور انہوں نے جو کامنٹس کیے ہیں وہ بہت زیادہ قابل غور ہیں. ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 60 to 70% آف آور ڈیمانڈ ہیو بین اکوموڈیٹڈ either directly or indirectly in the NEP. کہ 60 to 70% جتنی ڈیمانڈ تھی آر ایس ایس اور آر ایس ایس کی ونگز کی ان کو اکوموڈیٹ کر دیا گیا ہے اس میں, چاہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جو نیپ تیار بنایا گیا ہے تو اس میں کس کی ڈیمانڈ پر اور کس کے رنگ میں اس کو رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بات بھی اس سے بھی آپ واقف ہوں گے کہ 6 سال میں یہ رپورٹ بنائی گئی اور تقریباً 34 ایئرس کے بعد ایک سمجھیے کہ ایجوکیشن پالیسی آئی. تو اس میں آر ایس ایس ونگ جتنا زیادہ اور بی جے پی کی جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ جتنی زیادہ پرو ایکٹیو نظر آتی ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے. جیسے کہ ایک آرگنائزیشن ہے شکشا سنسکرتی اتنیاس کے نام سے, انہوں نے 40 نیشنل لیول کے بڑے بڑے سیمینار رکھے ایجوکیشن پالیسی کی ڈرافٹنگ کے لیے اور اس کے اپنے سجیشنز کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 6000 ایجوکیٹرز کے ساتھ اکیڈمیشینز کے ساتھ میٹنگز رکھی اور ان سے جو ہے ایجوکیشن پالیسی پر امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی. اس میں ایک اور بات, یہ ایجوکیشن پالیسی جو بنی ہے اس کے پروسیس میں جو چیز ایک اور ہمارے لیے چپتی ہوئی بات ہے کہ اس 6 سال کے پیریڈ میں 3 ایجوکیشن منسٹر چینج ہوئے ہیں. اسمرتی ایرانی بنی اور پھر ان کے بعد ایک اور وزیر آیا, پھر تیسرے وزیر آئے اور خود نریندر مودی اور وزیر اعظم اس میں شامل رہے. تو میں یہ جو پوائنٹس ہیں فیکٹس ہیں اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص رنگ اور ایک خاص لوگوں کا جو مزاج ہے اس کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اسے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے بجائے اگر اسے نیشنل ایکسکلوژن پالیسی قرار دیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. اب اس کے بعد میں اپنے کنسرن جو ہائی لائٹس ہیں پوائنٹس ہیں اس کی طرف میں آنا چاہوں گا. یہ عجیب بات ہے کہ اس 6 سال کی ایکسرسائز میں جب پبلک ڈومین میں ایجوکیشن پالیسی رکھی گئی اور لوگوں سے سجیشنز ریسیو کیے گئے تو ایچ آر ڈی منسٹری کی ویب سائٹ کے مطابق 2.5 لاکھ لوگوں کے سجیشنز اور پرپوزلز آئے. ان کے لوگوں نے اپنے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے, لیکن ان کا کوئی بھی امپیکٹ ہم کو نظر نہیں آتا ہے ایجوکیشن پالیسی پر. جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ آر ایس ایس سنگٹھن اور اس جیسی آرگنائزیشن کا. اب اس کے بعد جو ہمارے لیے کنسرن ہے, جیسے کہ جناب شیخ نظام الدین صاحب نے ابھی کہا ہم سے کہ مدرسہ کے ریفرنس میں بات کی جائے. جب نیپ 2019 کو ہم دیکھتے ہیں 480 پیجز کا وہ پوری پالیسی تھی, تو اس پالیسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ اور ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو باضابطہ مینشن کیا گیا تھا. 3-4 پیجز اس کے ریفرنس میں لکھے گئے تھے اور انہوں نے وہاں یہ لکھا تھا کہ آل ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن شوڈ فالو نیشنل کریکولم. یہ بات انہوں نے وہاں ذکر کی تھی اور مدرسوں کو ماڈرنائزیشن کی بات بھی کی تھی اور مدرسہ اور مکتب کا ورڈ انہوں نے وہاں یوز کیا تھا. لیکن یہ جو پالیسی ہے اس میں سرے سے مدرسہ ورڈ نہیں آیا ہے, مکتب ورڈ نہیں آیا ہے. اس طرح کا کوئی بھی ٹرم جو ہمارے ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی نمائندگی کرتے ہیں اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک الٹرنیٹ اسکول کے نام سے ایک ٹرم انٹروڈیوس کی ہے, الٹرنیٹ اسکولنگ یا اسکول کی ٹرم استعمال کی ہے.
اب یہ الٹرنیٹ اسکول کیا ہوگا, کون سا ہوگا, گروکل ہوگا, مدرسہ مکتب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بیان کی گئی ہے. مطلب اس پوری رپورٹ میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے, ہائیڈ اینڈ سیک کا گیم کھیل رہے ہیں. کہیں پر کوئی نئی ٹرم انٹروڈیوس کر دی لیکن اس کا ایلابریشن, اس کا ایکسپلینیشن بالکل ہائڈ کر دیا, اسے اگنور کر دیا گیا. تو اسی طریقے سے یہ الٹرنیٹ اسکول یا اسکولنگ کی بات کی گئی لیکن پھر اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی, اس سے کیا مراد ہے. اب اگر ایک کنسرن پوائنٹ جو یہ ہے مدرسوں سے ریلیٹڈ, دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ الٹرنیٹ اسکولنگ کے بارے میں انہوں نے جو بات لکھی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الٹرنیٹ اسکولز ہیں وہ اپنا کریکولم پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو نیشنل کریکولم ہے وہ بھی پڑھائیں اور اس کو پڑھا کر کوالیفائی کر کے وہ ہائر ایجوکیشن میں داخل ہوں. تو گویا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا تھا کہ مدرسوں کی جو سرٹیفکیٹس تھیں ان کو کہیں نہ کہیں ان کا افیلیشن ہوتا تھا یونیورسٹیز سے. اردو ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طریقے سے عربی ہے, پارشین ہے, ٹرانسلیشن ہے, ان سب اسلامک اسٹڈیز ہیں. ان ڈپارٹمنٹس میں ہائر ایجوکیشن میں مدرسہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مدرسہ اسٹریم کے طلبہ پہنچ سکتے تھے اسٹوڈنٹ. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس میں ورڈنگ کی ہے کہ جو الٹرنیٹ اسکولنگ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کو کوالیفائڈ کر کے ہائر ایجوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ وہ اب مدرسہ کی جو سرٹیفکیٹ تھی, اس کی جو مانوتا تھی, اس کا افیلیشن تھا, اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں جو مین اسٹریم ایجوکیشن ہے اس میں آنے کے لیے بہرحال جو نیشنل کریکولم ہے اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت ہی کنسرن ٹاپک ہے, چونکہ آج سے نہیں آزادی کے بعد سے ہی مدرسوں کی سرٹیفکیٹ کو یہ ایفیلیشن حاصل رہا کسی نہ کسی درجے میں. اور جتنی نیشنل یونیورسٹیز ہیں, جے این یو ہو, جامعہ ملیہ ہو, علی گڑھ ہو, کشمیر یونیورسٹی ہو, ان سب میں مدرسوں کی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مدرسہ بیک گراؤنڈ کے گریجویٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا اور ہائر ایجوکیشن اچیو کرنے کا موقع تھا. اسی میں ایک اور کنسرن ہے جو خاص طور پر جو پچھڑے طبقات ہیں, ایس سی, ایس ٹی, او بی سی ہیں, ان کے کنسرن میں کہ دیکھیے اسکالرشپ کے لیے ابھی تک ایجوکیشن پالیسیز میں دو اس کے لیے اسٹینڈرڈ بنائے گئے تھے. ایک تو میرٹ بیس تھا کہ میرٹ کی بنیاد پر دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس مینز کا بھی اعتبار کیا جاتا تھا کہ جو بچے کسی بیکورڈ کلاس سے آ رہے ہیں, جو غریب ہیں, تو یہ دو پیرامیٹرز تھے جن کی بنیاد پر اسکالرشپس دی جاتی تھی. لیکن اس ایجوکیشن پالیسی میں انہوں نے انسسٹ کیا اس بات پر کہ صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی اسکالرشپ گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی جائے گی اور اس کے علاوہ نہیں دی جائے گی. تو اس سے او بی سی, ایس سی, ایس ٹی جو پچھڑے طبقات ہیں, بہوجن سماج کے لوگ ہیں اور خود مسلمان اور مائنورٹیز ہیں, ان پر بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اسی کے ساتھ ایک اور کنسرن پوائنٹ جو ہے جو بالکل آئیڈیالوجی کے ریفرنس میں ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی آپ جتنی ایجوکیشن پالیسیز اٹھا کر دیکھ لیں, اسے پڑھیں, اس میں کہیں نہ کہیں سیکولرزم کا ذکر ہے, ڈیموکریسی کا ذکر ہے, انڈین ویلیوز کا ذکر ہے, سوشلزم کی بات کی گئی ہے. لیکن اس ایجوکیشن پالیسی میں کہیں بھی آپ کو سیکولرزم کی ووکیبلری یا ورڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو گویا ایک بات یہ. اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس پوری ایجوکیشن پالیسی کا جو فلسفہ, جو فلسفی ہے, اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے, اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. انہوں نے بار بار بہت ہی ریپیٹڈلی کہا ہے کہ انڈین فلسفی. اب انڈین فلسفی سے مراد کیا ہے؟ انڈین فلسفی کیا صرف برہمنزم کی فلسفی مراد ہے اس سے, یا اس میں بدھسٹ ہیں ان کی فلسفی شامل ہوگی, مہاویر کی فلسفی شامل ہوگی, مڈول پیریڈ کی فلسفی بھی شامل رہے گی, ماڈرن انڈیا, خاص طور پہ ماڈرن انڈیا میں جو کرسچن انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسہ ایجوکیشن سسٹم ہے, ان دونوں نے تعلیم کے فراہمی میں, روزگار کی فراہمی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو کیا ان کو انڈین فلسفی سے الگ کر کے دیکھا جائے گا؟ تو گویا 12ویں صدی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کو وہ انڈین فلسفی نہیں کہہ رہے ہیں. اب یہاں انڈین فلسفی کی جب بات کی جا رہی ہے تو انڈین فلسفی میں کیا ایکوالٹی آئے گا, ٹالرنس آئے گا, ایکسپٹینس آئے گا, پیسفل کو ایگزسٹنس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس رخ پر اسے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस एजुकेशनल पॉलिसीज हैं उसमें फोकस जो है इनपुट पर था कि इनपुट किस तरह डेवलप किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और टीचर्स को उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हों, इसके ऊपर स्कॉलरशिप, इन चीजों पर बात की गई थी। और यहाँ इन्होंने बड़े गर्व के साथ ये बात कही है कि हमारा, और खुद ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारा पूरा पूरा फोकस आउटपुट पर है। तो ऐसा आउटपुट जिसमें इनपुट आपका पावरफुल ना हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ट्रेन टीचर्स ना हो, रिक्वायरमेंट जो टीचर्स की है उतनी संख्या हमें टीचर्स की हासिल ना हो, और उसके बाद स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को न दी जाए, तो आप कैसे आउटपुट की उम्मीद रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा मतलब ये कि सवाल है, और इलॉजिकल बातें ये लोग किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे में बढ़ते हुए, जैसे बहुत से हमारे जो स्कॉलर्स थे, जो स्पीकर्स थे, उन्होंने पॉइंट कवर किए, तो मैं उन चीजों को नहीं चाहता कि उसे छेड़ूं। इसके साथ साथ इन्होंने जो, अच्छा वजीर, एक और पॉइंट जो बहुत अहम है कि वजीर आजम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑनलाइन एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया है, और गोया कि उसको भी अब एक कानूनी हैसियत और दस्तूरी लीगल स्टेटस दिया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में अभी हमसे प्रीवियस जो परवीन पंडित साहबा थी, शायद उन्होंने या उनसे पहले किसी स्पीकर ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने पूरा डेटा जमा किया और इस पर रिसर्च किया, तो उनके मुताबिक, उस डेटा के मुताबिक 25% लोग ही सिर्फ वो हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, उनको एक्सेस हासिल है, एंड मोर देन 75% जो पॉपुलेशन है, हमारे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन, वो अफोर्ड नहीं कर सकती या उनको एक्सेस हासिल नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट था कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए से हिंदुस्तान के, इंडिया के एजुकेशन के मेयार को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो मसला यह है कि एक तरफ हम अपने आप को कहते हैं कि हम गुरु हैं एजुकेशन के, नॉलेज के, पूरी दुनिया के, और उसके बाद हम दुनिया से अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी से। तो ये बहुत ही इलॉजिकल बात है। इसके साथ साथ इसमें कैपिटलिज्म के रेफरेंस में जो एक्टिविटीज जारी हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया, और उसमें ऑनलाइन एजुकेशन की बात की। विथ इन फ्यू डेज जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने रिलायंस के साथ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कई $1 मिलियन का मुआहदा किया है, और उसके जरिए से वो ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो ताने बाने हैं, ये आपस में मिलकर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि किस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को फरोख्त कर दिया जा रहा है, इसे बेच दिया जा रहा है इंटरनेशनल लॉबी के साथ, और खासतौर पर जो सरमायादार तबका है उसकी मदद की जा रही है। इसी में कंसर्न जो मदरसों के रेफरेंस में खास तौर पर है कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का जहां जिक्र आया, तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में बहुत सी जुबानें शामिल होती हैं, लेकिन उसमें से अरबी को बिल्कुल माइनस कर दिया गया है, जबकि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अरबी जो है वो 5वें नंबर पे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जिसके बोलने वाले लाखों नहीं करोड़ों इंसान हैं। और इस रेफरेंस में देखिए कि इंडिया के जो अरब कंट्रीज हैं, उनके साथ जो रिलेशंस हैं, बिजनेस के रेफरेंस में, इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में, और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में, अब बजाय ये कि हम अरबी पढ़ाते, उसको प्रोमोट करते ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा मौके होते दूसरे मुल्कों में, उसकी जगह पर उन्होंने जो जिक्र किया वो थाई लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि थाई लैंग्वेज जो है वो उसको बोलने वाले चंद लाख लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे मेंशन किया गया और अरबी को सिरे से वहां से माइनस कर दिया गया है। इसी तरह संस्कृत भाषा पर बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया गया है, हालांकि डेटा ये आता है कि सिर्फ 25,000 या लेस देन 25,000 लोग हिंदुस्तान में वो हैं जो संस्कृत भाषा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन करोड़ों जो लोग हैं, चाहे हिंदू हों
اور with due respect of all communities उसका यूज नहीं है. तो अब अगर जो हम संस्कृत भाषा पर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या है, जबकि आप एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं आउटकम बेस पर, और फिर आप कहते हैं कि हम संस्कृत को पढ़ाएंगे और संस्कृत को कंपलसरी किया जाएगा, तो भाई उस संस्कृत के जरिए से क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लिटरेसी में इजाफा होगा, इस मुल्क का क्या भला होगा, बिजनेस और ट्रेड को क्या फायदा होगा. इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम, वेरी रिस्पेक्टेड हैं. हम खुद अपने मदरसे में संस्कृत भाषा की ट्रेनिंग दिलाते हैं उलमा को, मदरसा स्कॉलर्स को. एक बहुत ही यूनिक स्टेप हमने लिया है, लेकिन हमें इसको देखना है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन के रेफरेंस में. तो इसलिए संस्कृत पर जो इतना ज्यादा इंसिस्ट किया गया है वो बहुत ही मतलब यह है कि मीनिंगलेस है और उसका कोई रिटर्न हमें आने वाला नहीं है. आखिरी बात, मैं एक आखिरी पॉइंट अपने साथ यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा, वो ये है, इसमें बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर. तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये पूरा एंशिएंट इंडिया आइडियोलॉजी के ऊपर बेस होगा, और उसमें वो तस्वुरात जो पंचतंत्र में थे, वैल्यूज के नाम पर पंचतंत्र जैसी किताबों को या उन चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. हिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया, उसका पूरा फेस चेंज कर दिया गया है. और इसके साथ साथ जो एक खास आइडियोलॉजी है जिसको ये ब्राह्मणी आइडियोलॉजी कह सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये कदीम तहजीब और तस्वुर के नाम पर. एक आखिरी पॉइंट जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा वो है जो SEDGs हैं, यानी कि सोशो इकोनॉमिकल वो यानी कि डी एडवांटेज ग्रुप्स जो हैं, समाजी और माशी एतबार से जो ऐसे हमारी कम्युनिटीज हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा, जिसमें SC ST OBC और इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स भी इसमें शामिल होते हैं, उनको एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनके लिए एक स्कूल जोन बना दिया जाएगा. तो ये गोया इंडियन सोसाइटी में अलग अलग ये जो तबकाती निजाम है, रेसिज्म है, उसको हवा देने के लिए ये पॉलिसी गोया के इख्तियार की जा रही है. बहरहाल मैं आखिर में एक बात यह करना चाहूंगा, यहाँ बड़े बड़े एजुकेटर्स और एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं. डॉक्टर मंजूर आलम साहब हिंदुस्तान के बड़े दानिश्वरों में उनका शुमार होता है. ये एजुकेशन पॉलिसी हमने देखी, इसको पढ़ा, उसका एनालिसिस किया, लेकिन हम सिर्फ इस पर कमेंट करने में और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने में रह जाएं, ये काफी नहीं है. हमें कुछ अल्टरनेटिव देना चाहिए. और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हिंदुस्तान में जहां 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, अगर न माने तो 18 से 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में क्या हमारी अपनी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, देवबंद है, नदवा है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल है, और फिर इसके साथ जमीयत अहले हदीस है, बरेलवी भाइयों की हमारी बहुत सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. क्या हम सब मिलकर अपना एक नेशनल एजुकेशनल अपनी पॉलिसी बनाएं, अपना एक करिकुलम बनाएं, ताकि हम इन चीजों को टैकल कर सकें और काउंटर कर सकें? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे सिलेबस और करिकुलम के जरिए से कल्चर, तहजीब और इस तमाम तर डाइवर्सिटी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए काउंटर प्लान बनाना चाहिए, और उसकी रोशनी में हम अपने सफर को एक नया रुख दें, बजाय सिर्फ शिकायत और कमेंट करने के. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब शेख निजामुद्दीन और तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि आपने इतनी देर हमें झेला, बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया. बहुत शुक्रिया. शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना अनवर आबिदीन साहब. झेला नहीं, हमने सीखा भी है, सुना भी है, और आपके बहुत सारे